거북자고 아무튼 재밌게 되고요. Jadi madam Alma Bonobo Puni Jadi sangkrasa Sini orang ni satu apa ketul jom-jom ni candidate Boramjak madam Gita Deparma Bonobo Puni asik asik nama kau jago Hanya cindera pai cepujak cindera orang ni MLA Sar Manap Bonobo Puni asik nama bagai Pan boxing Kumuli parti yang kemarin kami kuai langsung Kumuli parti yang kemarin kami kuai langsung BJP yang kemarin kami kuai langsung Ayo lockdown Porimal Bopus teman. आपने निया ग्रो में खरबुसु फैमिली खरबुसु बोटा फेंका 312 फैमिली ni 37 juta तान बगे बीजेपी पार्टी या करे और जन्म फेंका BJP ba ya kari फैमिली होबो no kaisa je besang kaisa chongmari tongo rechin chongmari tang o chongmari na tin sina hastebo besang ni bagai hisang ni bagai ngai wan chongnai se tabo o habung ran chimnu jamto o habung gura bade sini borok do phani baro hono uncho jono jati ro le bai wan chongnai o ma haste te kun jaya o hastebo kangma borok no political leader khai thanga kintu borok do phone sabi manai ekmatro habung gura maraja bono mano bon bagai no o besang soba ukha besang election ukha sini 6 schedule election Tribura Tribal Autonomous District election o election aseng bugura bani yak no te phankra kiti sawai or je batai nai sini buko madam gitarani diploma kabang bu pas khajel bagi jai kini ang ani suksa ani besapati dok o rajanu jotono maharajanu chubai tomo jagawa angbo regional party khaibome digya bosor kisuta ko ekta bosor BJP party khaidumani obo sini borok dofani future ni aboni puruseng abo subono suju lamun hujagya bodi bagai serai ke khawan chung nokri ma phagya o joro seng rajani yakta hani krak daibu krak hangai bagai jai ani logini ani satti ani logi oja tini jalani সদস্য tonai tini ani ote মন্ডলী সদস্য tonai শক্তি কেন্দ্র ইনচার্জ tonai board president বিভিন্ন কার্যকর্তা রনো তেঙ্গাই সারা কনস্টিটিউন্সি নি ও পেট্রোজল জনগণনি মোটামুটি তাই ফাইগা তা ঠিক 830 জন ফাইবলো তাই কিছু লোক টঙ্গি টঙ্গ তবে নীল হনি মানে ইয়াং সাইড আছে দে বিশাল কলে করিয়া যে বুটার তমন বর্তমান তমন বিশাল তো বাসা খাইও বসাং সালো ও রাজারা সাইতে ফান করা না থাতিনি আর গুলো যারা কিছু বাদ বাকি তলে রক বড় বাগকে ফাইনাই আর অরনি সিনি ও যে ভারতীয় জনতা পার্টি নি ফাইনাই কিছু বাদ বাকি তমন তো বড় ফাইনাই ন আদারওয়াইজ অরনি যদি আলি খাসরাং মানে খাতং থমন কে মনো এই বরফ দ ফারক রাজানো চুমানাই হেনে যায় যে স্ট্রংলি ভাবে তিনি চিনো গাবদি হাতিনি ও গাড়ি সিন্ডিকেটর যেভাবে উৎসাহ দিব তুমি যে লোক মানে অব করবাই প্লাই হেনে কাইসা পরিষ্কার ভাবে আইন হাইছি তুমি গাড়ি থাকা বডি বাকি আং মন কাইসা খাতুং মানে বিসিতে বসাং সালো যতদিন যে চুকসা আনি চুকসা আনি ব্যাকগ্রাউন্ড যারা ফাইনাই আপনি রস চুবাই থাকনাनै আর সিনি বসাং সালো যে যুবক চলাই রং যেভাবে খেতাবো সামু খাই দङ ভালাই ন খাইজগানি বসাং কাইসা দিকো টিএসএফ नि जे कक साइ थांनो ভালাই নাংকুমা কক সাই থাঙ্কা ওমা হাই কক সাগাঙ্কনো সিনি বরনে খাতে বাসরেন ওদিকে লামা ফাই দङ
মহারাজা একমাত্র চিনি বিকল্প লামো মহারাজানো বসারতা কোনো করে ছিল লামো ও চিনি ত্রিপুরাসা লাইবমা যেটা লাইতো লাইও থাকা তা বসাং লামা বাসি থালে থাকতিন থাকে মহারাজানো একমাত্র চিনি সম্পদ মহারাজা সাথে বিকল্প চিকুল নাম করে বলি বাকি আং খাবে খুবাইনো আনি সঙ্গী সাথী দङ আনি কার্যকর্তা দङ তুইনাই আং ওই ইলেকশন বসাং জরাবো दै गोजाम सामुं तांजे बारा दंखा आ सामुंनो थांना बागै आं तिनाव सहजुगता और आं दिनैबो भारतीय जनता पार्टीनि फ्लेग दंफानो भारतीय त्रिपुरा मथानि बानतलाव फायनाय आं खाबै सामाय थांनाय अ सामुंनो थांनाय राजानो चबानाय सेनार प्रार्थी जोंनि बासानाय बरबो गोबां बुटबाय पगलाय हायना बागै এই प्रतिज्ञाबद्ध तिन आं दिनै आंनि दल बललते आं तिनाव सामिल मोनबाय আর লগেও যে ফাইনাল বক পুস্ত টঙাবো और लगेও फाइनाल बिथिङै आंनि पुस्त साइनो थांखा ताके बन लगे मण्डलनि सदस्य दङ मण्डलनि सदस्य चिनि भारतीय जनता पार्टीनि कायसा संगठन सिस्टेमनि दङ पनि गठन आइडियोलजी दङ बक्तिमाला शक्ति केन्द्र इनचार्ज दङ आरो शक्ति केन्द्र इनचार्ज फाइजाक बोर्ड प्रेसिडेन्ट फाइजाक मण्डलनि भाइस प्रेसिडेन्ट फाइजाक मोटामोटी और चिनि मेन विशिष्ट कार्यकर्ता केसाम कताल दालनि जतन फाइजाक हामबायसा बेलायखौनो हामबाय जोंनि मिडिया फ्रेंड्स नरखायनो हाय दिनै जोंनि त्रिपुरा मथानि 17 बेकवार्ड जला जन्मजयनगर अजा जोंनि केम्पेइनिंनि तमन कायसे जनसभा जोंनि कभारेज खायना फायमानि बागै नमन बेलायखौनो हामबाय दिनैनि इ जनसभानि बेलायखौनो नांगौमानि कायसे पार्ट हंगाय जोंनि दादा हरितोष आगिबो जोंमायनो तंमानि हेजि आगिबो जोंमायनो तंमानि इन द मिडल मध्यखाने बकिचा भारतीय जनता पार्टी खाई तंखा हायनो हाय तिनी जोंनि बबाग्रानि चापानो हामजागै बबाग्रानि आइडियोलजिनो हामजागै एसे तिप्रासा बसनो चबानान हिनै बतिनि टोटल 312 फेमिलिनि 830 भोटार तबुई जोंनि तिप्रा मथानि फेमिलि ओ ब हापायखा सो ब हापायमोन बागै जों बेलेखनो खाकजोंखा बनो जों खाकुफोरबाय लामसका जोंनि बिसुङाव तिनि दङ जोंनि जागानि खरकनि एमएलए डायनामिक यां एनार्जेटिक लिडार जोंनि बिश्वजित कलय मानव देव बर्मा तारपरे जोंनि फर्मार मिनिस्टार अत्र एलेकानि जौत जोंनि लिडार्स त्रिपुरा मथा YTF TWF जौत लिडार्स तिनर तंबायो बरनि बेबाक चाइतो मुंबायनो तिनि बेलायखौनो नांगौमानि गाहाम सामुतिनर सम्पन्नखा सो बर फाइमानि बागै जों बेलायखौनो खाकजों हायसे हायनाय भाषा फिरो ओमफ्राय अबनि बागै जोंनि बबाग्रानो बेलायखौनो हामबाय जोंनो चाबुइ तंमानि बागै আর অর যে তিনি যে ফাইনাল তিনি জনসভা তিনি সাকসেসফুল খাইতি সারান ফাইনাল গণ বেলখান হামবাই তিনি বজাগানি সিমি বসু জরা লেরি অব খাইজাগै টংखा जों गाबोदे हाति गुलागाति समने निसिमी तिनि जागाव जों रेलिखाय फाइका सिनि मास गेदारिं सिनि 12 तारिख जमन तिनि एकटा सभा जों तिनि सिनि सभाया जों तिनि एडभान्स विजय मिছিল जों गोब्रायनाय जे सिनि नाहामुंके शुधु जे थानाय चंमारिओ जे व्यवधान पासंगा आबन सेक्टे व्यवधान बारे ना बागैसे जों दिनै जागा जों पदरखाय दङ गोब्ला जल दिनजाक जों दिनै आबन विजय मिছিलनि सायमांका जारा सिनि थांजानाय गेबांनाय 12 तारिख दिनै लुकुरक बुदगलाक 17 तारिख बुकचा खालि ओंनाय बंनि बाक्य दिनै दिबासरा फुनुनाय थाना तामनो होन दिनै जारा थांजान साफायनायनिर दिनै परक तुब्ला तुनानै कमाय माथानाय हामबाय কয়টা কন্টিনজেন্সিটি और दिनै कयटा केन्द्र या दिनै एकजन केन्द्र 17 पेकजरा जमिजनगर जों बुइनिहाय 3टा केन्द्र मिलै दिनै जनसभा खाया दिनै एकटा केन्द्र दुइनो दिनै एकटा सभा बोसोराव बरक ओंखाना बरक दिनै जे जायगा खायमानि बाक्सा नुका चेर रुई kaham ke chikondai khaipano abase kupulung khaimia जों दिनै मा कुपुलुंनि बेगलैयै बरक उदाय बेगलै देबो लामा लुमु ब्लक थानाय अमायके जों बरक बांनायनि सेमान हामबाय हामबायसा